बांग्लादेश में होने वाले 3 दिन के सुन्नतों भरे इज्तिमा की तैयारियों के सिलसिले में शख्सियात को भी दावत पेश की जा रही है। इसी जिम्न में कुमेला सिटी में डीसी कुमेला सिटी उमर फारूक से निगरानी काबीनात ने मुलाकात की, जबकि सैयदपुर बांग्लादेश में भी मदनी हल्के का सिलसिला हुआ। मुलाजा कीजिए। 3 দিনের ইজতিমায়ে পাক চট্টগ্রামে, 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 চারিদিক থেকে আসছে কাফেলা চট্টগ্রামে, চারদিক থেকে আসছে কাফেলা চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম, চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম, চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম, চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম।